Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Ragda Alaa. Aujourd'hui, c'est la première séance pour le deuxième semestre pour النهارده أول حصة للترم الثاني. وطبعا زي ما قلنا قبل كده في الترم الأول إن المنهج عبارة عن 3 وحدات، او 6 وحدات، 3 ترم اول وثلاثة ترم تاني. الترم الاول هيتكون من الوحده الرابعه والوحده الخامسه والوحده السادسه. الوحده الرابعه بتتكلم عن او مارشي. او مارشي يعني في السوق. اما الوحده الثانيه او الوحده الخامسه في الترم الثاني هتبقى une gare routière. une gare routière يعني الموقف او وسائل المواصلات. هنتكلم بمعنى صح عن وسائل المواصلات. بعد كده الوحدة السادسة والأخيرة اسمها ليفيتمون. ليفيتمون ليفيتمون يعني الملابس. هنتكلم عن الملابس طبعا والألوان ووصف الملابس والمواد الخام اللي بتتصنع منها. طيب تعالوا بقى نبدأ النهاردة حصتنا، وهي unité 4 au marché. au marché يعني في السوق، يعني معنى ذلك هنتكلم عن الخضار والفاكهة. طيب تعالوا كده قبل ما نبدأ، تعالوا نسمع فيديو بسيط عن لفروي الليجوم. لفروي الليجوم يعني الخضار والفاكهة، وبعدين نرجع هنطق وانتوا انطقوا ورايا. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons apprendre les fruits et légumes. Les fruits, le citron, pêche, les cerises, la framboise, l'abricot. Montre-moi la fraise, la fraise. Montre-moi la pastèque, la pastèque. Montre-moi les cerises, les cerises. Montre-moi le raisin, le raisin. Les légumes, l'oignon, pomme de terre, courgette, poivron,
carotte. La carotte. Montre-moi le poivron. Le poivron. Montre-moi la pomme de terre. La pomme de terre. طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض. Au marché, le matin, je vais au marché avec mon frère pour acheter des fruits et des légumes. Au marché, il y a des légumes et des fruits. J'aime les fruits comme une orange, un avocat, une fraise, une pastèque, une cerise, une pêche, يعني خوخ, une banane, un citron, un apricot, عفوا, une pêche يعني خوخ, un apricot اللي هو المشمش, un apricot, un kiwi, un ananas, une mangue, une pomme, un raisin, un melon, une framboise, عذرا كان يعني في بعد الاس. une poire. J'aime les légumes comme une carotte, des petits pois, un poivron, un ail, une laitue, un radis, un oignon, un chou-fleur, un chou, des haricots verts, un brocoli, une courgette, un concombre, une pomme de terre, une aubergine. طيب بعد كده بيجي لنا سؤال مثلا عبارة عن كومبليت. يعني دلوقتي أنا عايزة أعمل سلطة، إيه مكونات السلطة أو إيه الإمكانيات اللي أنا ممكن أعمل بيها السلطة؟ Pour faire de la salade il faut معناها يجب، وهنشرح القاعدة دي بعد ما نقول مكونات السلطة. une carotte, un concombre, une tomate, un citron. طيب pour قاعدة كده بنقول pour بيجي بعدها الفيرب à l'infinitif. الفيرب à l'infinitif يعني الفعل في المصدر. الفعل فين؟ في المصدر. Je vais au marché pour acheter des fruits et des légumes. يبقى pour هنا بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. acheter. طيب
j'achète des légumes pour faire de la salade. بشتري خضار عشان أعمل سلطة. يبقى pour بيجي بعدها الفعل في المصدر، وهنشرح يعني إيه الفعل في المصدر بعد ما أشرح قاعدة il faut. il faut معناها يجب، وإحنا خدناها في الوحدة الثالثة الترم الأولاني. il faut معناها يجب. il faut زائد الفيرب في الانفينيتيف يعني الفيرب في المصدر. طيب يعني ايه الفيرب في الانفينيتيف؟ يعني الفيرب زي ما هو قبل ما يتصرف مع البرونونس جي اللي هي ضمائر الفاعل. زي مثلا habiter اخر او ار، الفعل في المصدر اخر او ار او اي ار او ار او. habiter ده فيرب في الانفينيتيف في المصدر. ليه؟ عشان اخر او ار ولسه ما اتصرفش مع البرونونس جي. طيب faire فيرب في الانفينيتيف عشان هو لسه ما اتصرفش مع البرونونس جي. طيب être ده شكل être ده الفيرب في الانفينيتيف. كل اللي انا بظهره ده les verbes à l'infinitif. verbe avoir verbe aller. طيب il faut كمان القاعده الجديده علينا الترم ده ان il faut بيجي بعدها un nom اسم. يعني مثلا pour faire de la salade عشان اعمل سلطه il faut يجب une tomate un concombre une carotte et un citron. يبقى انا الخص القاعده دي بقول ان pour بيجي بعدها الفيرب infinitif. il faut كمان بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف او بيجي بعدها non un nom اسم. طيب هنروح على اللي بعد كده وهنقول dans une boutique de souvenirs. dans une boutique de souvenirs يعني محل الهدايا التذكارية. dans une boutique de souvenirs je peux acheter يعني أشتري. ممكن أشتري إيه؟ هدية لزميلك أو صاحبك. هي دي الكلمات الموجودة في الكتاب، بس طبعا يعني حسب لو جالك السؤال انت تكتب الهدية المناسبة ليك او اللي انت عايز تكتبه، ما تتأيدش بكلمات معينة. une cravate une cravate un chocolat un chocolat un foulard un foulard une cassette une cassette un flacon de parfum un flacon de parfum une montre une montre. طيب بعد كده choisis la bonne réponse. Tu demandes à ta mère ce qu'il faut pour faire de la salade. Elle dit, il faut aller au marché, il faut aller à la boutique de souvenirs, il faut des tomates et des concombres. La troisième réponse, il faut des tomates et des concombres. Choisis la bonne réponse. Vous achetez un flacon de parfum. Tu dis, je vais au marché, je vais à la parfumerie pour acheter du parfum. L'addition, s'il vous plaît. La deuxième réponse, je vais à la parfumerie pour acheter du parfum. Ton frère te demande ce qu'on trouve chez le marchand de légumes. Tu dis, il y a des tomates, des concombres et des carottes. Il y a des fraises et des pommes. Il y a un flacon de parfum. La première réponse, il y a des tomates et des concombres et des carottes. Complète avec les mots suivants. Complète la phrase suivante. Les mots. Des carottes, un foulard, une montre, des tomates, des citrons, un stylo, une cassette, une pastèque, une cravate, un concombre. Au marché, je peux acheter. Dans un magasin de souvenirs, je peux acheter. يبقى au marché, je peux acheter. هنختار الكلمات نحطها مكان النقط. Des carottes, des tomates, un concombre, des citrons, une pastèque. Dans un magasin de souvenirs, je peux acheter une cassette, un foulard, une cravate, un stylo et une montre. طبعا احنا خلصنا جزء. بعد كده هنتنقل من الاعداد. مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نعرف الاعداد الوحده دي من 0 jusqu'à 100، من 0 لحد 100. فانا يعني هشغل فيديو دلوقتي يعد من 0 لحد 100، ويا ريت تعدوا وراه، يعني تسمعوه كويس جدا وتعدوا
وراه. Today, I would like you to count with me from 1 to 100 in French. 100. Merci et au revoir, à la fois prochaine. Merci.